मुल्की मईशत में एक और संग मील ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा मुकामी तरक्की और एतमाद का नतीजा है। मार्च 2022 के बाद मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 15.9 अरब डॉलर हो गए। मुल्की दरामदी सलाहियत 2.6 माह में तजावुज़ कर गई है। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा देखने में आया है, जबकि बैरूनी कर्जा और GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया है। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजबात में 65% नुमाया कमी देखने में आई है, जबकि कर्जों पर इन्हिसार कम हुआ है और माली नज़्मो ज़ब्त में बेहतरी आई है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मौशी इस्तेहकाम की जानिब अच्छी पेशरफ्त है। ये पाकिस्तान कर्जों पर मबनी वक्ती पॉलिसी से निकल कर पायदार इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा महज एक अच्छी पेशरफ्त है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी सुमेरा खान। सुमेरा खान, बताइएगा, मार्च 2022 के बाद मुजमुई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई है और फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। आदादो शुमार के मुताबिक बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया है और बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्मो ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। मरकजी बैंक के 2023 में जहां ज़खायर से 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे, वहीं अब ये बढ़कर तकरीबन 15.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं और 2023 के मुकाबले में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी 65% कमी की गई है, जिससे मुस्तकबिल के दबाव में नुमाया कमी आई है। ताहम 2022 के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है और कर्जा बमुकाबला GDP के तनासुब में कमी और ज़खायर में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नुमाइंदा खसूसी सुमेरा खान तफसीलात बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्की मईशत में एक और संगे मील, बड़ी और अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा मकामी तरक्की और एतमाद का नतीजा है। मार्च 2022 के बाद मुजमुई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 15.9 अरब डॉलर हो गए हैं। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़ कर गई है। 2023 के मुकाबले में ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा हुआ है। बहुत बड़ी तरक्की है ये। 2022 के मुकाबले में बैरूनी कर्जा और GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गई है और फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में 65% नुमाया कमी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। खाकान साहब, बड़ी तरक्की हुई है पाकिस्तान स्टेट बैंक के ज़खायर के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने IMF की इंगेजमेंट के बाद एक डिफ़ॉल्ट सी सिचुएशन से और करेंसी पैनिक सी सिचुएशन से पिछले 28 माह में एक स्टेबिलिटी का जो सफ़र है वो तय किया है। ये एक टिपिकल सफ़र है जो कोई भी मुल्क हमें तहकीक बताती है, ये तय करता है जब वो IMF से एंगेज हो जाता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मैक्रो स्टेबिलिटी और पॉलिसी डिसिप्लिन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियरली डिफाइन हो जाती हैं एक फंड की एंगेजमेंट में। पाकिस्तान का जब बैरूनी खसारा संभला और डेट्स रीप्रोफाइल हुए और नए डेट्स की भी अवेलेबिलिटी हुई, तो कंफर्टेबली जो कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट था एक फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स का बिल्डअप जो कि 3.5-4 अरब डॉलर की डिफॉल्ट की सतह पे चले गए थे, वहां से होता हुआ दिखाई दिया। दिस इज ट्रूली अ गुड सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको यूज कीजिए। जो आपको डीपर स्ट्रक्चर्स तब्दील करने हैं इकोनॉमी के, ये वक्त और स्पेस है कि उन पे काम किया जाए। एक और स्टेबिलिटी जो कि हार्ड वन स्टेबिलिटी है, विद हाई टैक्सेस आई है, विद कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिकवरी आई है, इसको ज़ाया ना कीजिए। और जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे कि मुल्क की जो पैदावारी सलाहियत, इन्वेस्टमेंट टू GDP, पाकिस्तान की जो डीपर मसाइल एनर्जी सेक्टर की हैं,
جس طرح براڈننگ کے مسائل ہیں, ہائی ٹیکسیشن کے مسائل ہیں, ان کو جب تک حل نہیں کریں گے تو یہ جو پائیدار اسٹیبلٹی اس وقت دکھائی دے رہی ہے اس کو آپ ٹرانزیشن نہیں کر پائیں گے. جن ملکوں نے بھی یہ کام کیا ہے انہوں نے اس میکرو اسٹیبلٹی کو برقرار رکھتے ہوئے, اور ہماری تو چونکہ بہت اس وقت اسٹیبلٹی اتھارٹیز نے اچھا پروگرام فالو کیا ہے ود دی IMF, وہاں سے آ رہی ہے. بالکل خاقان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے بھی کچھ سٹیپس لینے ہوتے ہیں, وہ لینے ضروری ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ہارون شریف صاحب. ہارون صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں, شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں مارچ 2022 کے بعد مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر کی بلند سطح پر پہنچ گئے ہیں؟ جی یہ 2.5 سال میں یہ جو ایک انکریز ہوا ہے فورن ایکسچینج ریزروز میں, یہ خوش آئند ہے, اچھا سگنل دیتا ہے, لوگوں کا اعتماد اس سے بڑھتا ہے کہ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں چیزیں, مشینری اور پروڈکٹیو ایسیٹس یہاں پر جو, اور یہ IMF کے پروگرام کی جو انفلو آیا ریسنٹلی اس سے مزید مستحکم ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا اچھا انڈیکیٹر ہے. اب یہاں ضرورت اس سمر کی ہے کہ جو ہمارے پوٹینشیل رسکس ہیں, ابھی تو آئل پرائسز کیونکہ ڈپریسڈ ہیں, فیوچر میں اوپر جا سکتی ہیں. اب یہ ہمیں اس سپیس کے اندر اگر ہم اکنامک گروتھ کے متعلق انسینٹیو دے سکیں تاکہ لوگ پروڈکٹیو ایسیٹس, مشینری اور ایکسپینشن آف انڈسٹری کی چیزیں امپورٹ کر سکیں. لیکن IMF کا بھی پریشر ہے کہ آپ امپورٹ کو لبرلائز کریں, تو اب ان چیزوں کو کیئرفلی اکنامک گروتھ کی طرف اگر ہم لے جاتے ہیں تو پھر ان کی سسٹینیبلٹی اچھی ہو جائے گی, خالی قرض پہ بیس نہیں رہیں گے. لیکن اوور آل پاکستان لکس مچ اسٹرانگر ایز کمپیئر ٹو 3 years بیک. ہارون صاحب, بیرونی قرضہ اور GDP تناسب 31% سے کم ہو کر 26% رہ گیا, اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں, ہمارا ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہے, 134 ارب ڈالر کا اوور آل ایکسٹرنل قرض ہے, جس میں تقریباً 107 ارب ڈالر اسٹیٹ کا قرض ہے. اس کے اندر کمی اچھی چیز ہے, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں فیوچر کی, میں ابھی دیکھ رہا تھا 2026 کی تقریباً 26 بلین ڈالر کی ہماری ایکسٹرنل پیمنٹس کی ریکوائرمنٹس بھی ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو قرض کے اندر GDP ٹو ڈیٹ GDP میں کمی واقع ہوئی ہے, اس کو کیا ہم انویسٹمنٹ سے پورا کر سکتے ہیں فیوچر میں, یا ہمیں مزید قرض لینا پڑے گا. اگر تو ہم انویسٹمنٹ لے آتے ہیں تو دیٹ از سسٹینیبل, دیٹ از لانگ ٹرم. قرض تو واپس کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی سمت ہے, اچھی فاؤنڈیشن ہے, لیکن اب آپ کو کٹنگ ایج سٹیپس لے کے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بھی کہیے گا ہارون صاحب, جو فارورڈ فورن ایکسچینج واجبات ہیں ان میں 65% نمایاں کمی ہوئی ہے, اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, یہ جو ہماری ایکسٹرنل پیمنٹس ہیں اس کے 2 لینز ہیں دیکھنے کے. دیکھیں, ہم 2 طرح کی پیمنٹس کرتے ہیں. ایک امپورٹ کا بل پے کرتے ہیں جس کے اندر فارورڈ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, بک کر لیا جاتا ہے انرجی کا, تیل کا, LNG کا. ایک ہماری پیمنٹ ہے ڈیٹ کی, جو ہماری جیسے بھی اسکیڈول ہوتا ہے, پرائیویٹ ڈیٹ بھی ہے, بانڈز کا بھی ہے, اور دوسرا بھی ہے. لیکن میں جو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کا امپورٹ بل کے اندر پاکستان میں آتا کیا ہے. یہ جو فارورڈ کانٹریکٹس ہیں ان میں کمی ہونا اچھی چیز ہے, لیکن اگر یہ پروڈکٹیو مشینری اور پروڈکٹیو ایکسپینشن کی چیزیں نہیں آ رہی تو وہ مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے. ہمیں اس وقت پورا فوکس یہ کرنا ہے کہ جہاں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی ایکسپینشن نہیں ہو پا رہی تاکہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکیں, ہمیں ان ریزروز کو اور یہ جو گیپس آ رہے ہیں, جو فسکل سپیس آ رہا ہے FX مارکیٹ میں, اس کو اس کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے. خاص طور پہ آئل کی پرائسز نیچے جانے کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی بالکل. ہارون صاحب یہ بھی کہیے گا کہ فیوچر کے لیے, ہمارے مستقبل کے لیے آپ حکومت کو کیا اس میں سجیسٹ کریں گے کہ کن چیزوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ یہ سٹیبل رہے؟ جی دیکھیے نا, اکنامکس میں جو سسٹینیبل آپ کے ریزروز ہیں وہ تو پریکٹیکلی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھرو اور ایکسپورٹ فلو کے تھرو آتے ہیں. تو ہمیں جہاں تک ان 2 چیزوں کو جو ہے ٹاپ کی ترجیح دے کے اگر ہم زیادہ مشینری اور اکوپمنٹ امپورٹ کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھے گی. تو ہمیں اس کو ایکسپورٹ لیڈ اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے فرام ا ڈیٹ لیڈ ریزروز. دیکھیں نا, ابھی تو IMF کا انفلو آتا ہے
$1.2 बिलियन का मल्टी लैटरल के उससे कर्ज लिंक होते हैं, तो आपके पास रिजर्व्स बनते हैं। रेमिटेंसेस आ जाती हैं, लेकिन रेमिटेंसेस को फ्यूचर में स्टडी रखना एक चैलेंज होगा। ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रिस्क है। असल आपकी स्ट्रेंथ हमारी आएगी जब हमारे रिजर्व्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स के ऊपर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म बिल्कुल, और पायदार इस्तेहकाम के लिए गवर्नमेंट को मजीद स्टेप्स लेने होंगे। हमारे साथ मौजूद थे हारून शरीफ साहब और खाकान नजीब साहब, माहिर मैशत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।